স্কুল ছুট শিশুদের ফের শিক্ষার জগতে ফিরিয়ে আনতে উদ্যোগী কালচিনির যুবক পবন ইয়ালমো। বিশেষ করে বন্ধ বাগানগুলিতে গুরুত্ব দিয়েছেন তিনি। চা বাগান এলাকার শিশুদের শিক্ষার বিষয় নিয়ে প্রথম থেকেই উদ্যোগী ভূমিকা নিয়েছেন তিনি। देखिए हम लोग ये आज दलसिंहपाड़ा बंद चाय बागान के काफ़ी पिछड़ा इलाका है जट्टू लाइन। यहाँ पर आज हम लोगों ने सभी मिलकर, विशेषकर मैं चांदनी बहन और हमारे नीति दीदी को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। उनके माध्यम से आज हम लोग यहाँ पर कार्यक्रम सफलतापूर्वक हम लोग कर सके। मूलतः उद्देश्य हम लोग यही है कि देखिए शिक्षा एक ऐसा हथियार है जो दुनिया के बड़े से बड़े ताकत को हम लोग लड़ सकते हैं। इसीलिए ये जो पिछड़ा इलाका में शिक्षा काफ़ी ज़रूरी है। शिक्षा को प्रोत्साहन करने के लिए आज हम लोग काफ़ी अलग तरीके से इकोस्फीयर संडे 8 की टीम और हम लोग सहयोग फाउंडेशन टीम मिलकर बच्चे लोग को गाना बजाना गीत के माध्यम से उन लोगों को आकर्षित करके शिक्षा के बारे में जागरूक कार्यक्रम किया गया। उसके साथ साथ सभी को खाता कलम पेंसिल किताब और मिठाई वितरण करके शिक्षा को जागरूक करने हेतु এই কাজটি তিনি প্রথম থেকে শুরু করেছিলেন ভার্নবাড়ি চা বাগানে। বাগানের ৬০ জন শিশু পড়াশোনা থেকে বঞ্চিত ছিল। সেই শিশুদের পড়াশোনা শেখানোর দায়িত্ব নেন তিনি। বর্তমানে এই শিশুরা স্কুলে গিয়ে শিক্ষা নিচ্ছে। আলিপুরদুয়ার জেলার চা বাগান এলাকা কালচিনি। এই ব্লকে বন্ধ হয়ে পড়ছে একের পর এক চা বাগান, যার ফলে এলাকার অর্থনীতি নড়বড়ে হয়ে পড়েছে আর শিশুদের পড়াশোনা বন্ধ হচ্ছে। এই শিশুদের খুঁজে বের করছেন পবন ইয়ালমো। তাদের গান নাচের মাধ্যমে পড়াশুনো শেখাচ্ছেন তিনি। এই বিষয়ে পবন ইয়ালমো জানান, শিক্ষা সকলের অধিকার। স্কুলে যেতে পারে না দেখে এই নয় যে জ্ঞান অর্জন করতে পারবে না শিশুরা। তাদের বইমুখী করে তুলতে উদ্যোগ নিয়েছেন তিনি। এর পরবর্তীতে তাদের স্কুলে ফিরিয়ে দেবেন তিনি বলে জানিয়েছেন। আলিপুরদুয়ার থেকে অনন্যাদের রিপোর্ট, লোকাল 18 বাংলা।